नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल पर जमकर बरसे तृणमूल कांग्रेस के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि दल। बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने कालिम्पोंग के तबाह हुए इलाके का किया दौरा। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बागडोगरा व माटीगड़ा में राज्यपाल को दिखाया काला झंडा। तीस्ता बाढ़ आपदा से सेवक रामपुर रेल परियोजना की आरके इंफ्रा कंपनी को 20 करोड़ का हुआ नुकसान। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। राज्यपाल पर जमकर बरसे तृणमूल कांग्रेस के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि दल। तृणमूल कांग्रेस के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि दल सांसद कल्याण बनर्जी, महुआ मित्रा और राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार शनिवार सुबह कोलकाता से बागडोगरा पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरकर पत्रकारों के सामने राज्यपाल पर वह जमकर बरसे। कल्याण बनर्जी ने कहा, राज्यपाल ने बुलाया है इसलिए हम सम्मान की रक्षा के लिए जा रहे हैं। वो कोलकाता नहीं जा रहे हैं, वह दिल्ली और दार्जिलिंग जा रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में हर कोई 100 दिनों की पैसे की मांग करेगा। यह आवाज राज्यपाल या बीजेपी कोई भी सुनना नहीं चाहता है। यह आवाज 2024 में साफ दिखाई देगी। আচ্ছা সেটা দেখুন, আমরা অসম্মান করতে চাইনি মাননীয় রাজ্যপালকে। তিনি প্রথম দিন শুনলাম দার্জিলিং এসছে, রাজ্যপাল তো গিয়ে এখন জলের প্যাকেট আর চালের প্যাকেট দিচ্ছেন না রিলিফে। উনি এখানে কেন এসছেন তাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যাই হোক, তারপর উনি দিল্লি পালিয়ে গেলেন, তারপর দিল্লি থেকে আবার দার্জিলিং এসছেন। দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া ওনার বোধহয় এই সময় খুব ভালো লাগছে, তাই আমাদের দেখুন ডেকে পাঠিয়েছেন। আমরা অসম্মান করতে চাইনি বলে আমরা 3 জন এসেছি, কিন্তু আমরা ওনাকে এটাই বলবো যে আপনি দ্রুত গতিতে কলকাতায় প্লিজ ফিরে যান আপনার রাজভবনে, যেখানে আমরা ধর্নায় আছি। আমাদের বাঙালিদের প্রতিনিধি দলকে মিলুন আর ভিকটিম ফ্যামিলিদের মিলুন। আর এই যে আমাদের বকেয়া টাকা 7,000 কোটি টাকা মনরেগার আর 8,500 কোটি টাকা আবাস, এটা দ্রুত গতিতে যাতে এই বকেয়া মেটায় সেটা আপনি কিছু করুন। দিল্লি পুলিশ কি করা যায়? দিল্লি পুলিশ তো বিজেপির কার্যকর্তা থেকে তারা অর্ডার নিচ্ছে। দিল্লি পুলিশকে ধরতে যায় না, এটা বিজেপির সন্ত্রাসের মুখ। একটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে তারা টেনে হিঁচড়ে যদি একটা পিসফুল প্রটেস্ট থেকে সরাতে পারে, তারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ত্রুটি কিভাবে চিপে দিচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। যদি বিজেপির হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ, আপনি দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের ছবি? কোনো এমপিকে টেনে হিঁচড়ে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এরকম একটা পিসফুল ধর্না থেকে সরিয়েছে? ছবি দেখেছেন আপনারা? থ্যাংক ইউ। অবশ্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, এটা কি মনে হচ্ছে? হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নয়তো দার্জিলিং, আর তার এতই পছন্দ যে এখানে হাওয়া খেতে এসেছেন। কারণটা কি? মাননীয় রাজ্যপালের ডেকেছেন, আমরা সম্মান রাখার জন্য যাচ্ছি। আমাদের মেন ডেলিগেশন আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার রাজভবনে হবে। আমরা ডেলিগেশন আমরা যা যা বলার ওখানে বলবো। 50 লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেগুলো হ্যান্ডওভার করব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যান্ডওভার করবে। না, উনি তো কলকাতায় যাচ্ছেন না, উনি তো এখান থেকে দিল্লি চলে গেছেন। তা দিল্লি থেকে আবার উনি এখন শিলিগুড়িতে আসছেন দিয়ে সেটা তো আমি বলতে পারবো না, সেটা উনিই জানেন। তো যে সেইখানে উনি আমাদের ডেকেছেন, তো আমরা ওনাকে সম্মান জানানোর জন্য এসেছি। আর তার সঙ্গে বলবো, ফিরে আসুন না ঘরে, নিজের ঘরে পালিয়ে পালিয়ে কেন বেড়াচ্ছেন? পশ্চিমবঙ্গের জব কার্ড হোল্ডারদের হচ্ছে 99.68%, 99.68% হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জব কার্ডের আধার লিঙ্কেজ। তো তাহলে ভুয়োটা কোথায় হলো? আর ডবল ইঞ্জিন সরকার গুজরাটে হচ্ছে 53%, মহারাষ্ট্রে ডবল ইঞ্জিন সরকার করে নিয়েছে বাহুবলে, সেখানেও 43%। কে আদালতে আছে আপনারা জানেন না। बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने कालिम्पोंग के तबाह हुए इलाके का किया दौरा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर युवा कल्याण एवं ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास कालिम्पोंग के तबाह इलाके का दौरा करने के लिए कालिम्पोंग के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त कालिम्पोंग के लिए 24 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा कालिम्पोंग की मदद नहीं करने पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के कोलकाता आने पर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली गए तो वह पीछे के दरवाजे से भाग निकले। मुझे नहीं मालूम कि वह आज कब कलकत्ता गए और कब भाग गए। আমাদের এই যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই যে আমাদের তিস্তা বাজার অঞ্চলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর বাড়ি ঘর ভেঙে গেছে, একেবারে গ্রামের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। মানুষ রিলিফ ক্যাম্পে রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকে
প্রতি মুহূর্তেও তিনি মনিটরিং করছেন এবং আমাদের জিটিএর চেয়ারম্যান তার সঙ্গে অনিক থাপাজির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছেন। আমাদের প্রশাসনের সকলে ডিএম এসপি থেকে শুরু করে অন্যান্য আধিকারিকরা তারা সবাই স্পটে রয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুবই উদ্বিগ্ন, তাই তিনি আজকে অনিক থাপার সঙ্গে লিয়াজো করে আমি আমার সঙ্গে আমাদের আর এক মন্ত্রী উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের আমাদের উদয়ন গুহ, আমাদের শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং আমাদের প্রাক্তন সাংসদ শান্তা ছেত্রীকে নিয়ে আমরা এসছি। অনিক থাপাজি এখানেই রয়েছেন, তার সঙ্গে বসে কিভাবে মানুষকে দ্রুত রিলিফ পৌঁছে দেওয়া যায়, কিভাবে মানুষের সুষ্ঠুভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা নতুন করে আবার করে দেওয়া যায়, সেই সব নিয়েই আমরা আলোচনা করছি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের যে আজকে সিকিমে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बागडोगरा व माटीगरा में राज्यपाल को दिखाया काला झंडा। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागडोगरा, माटीगरा व सर्किट हाउस जाने के रास्ते में बार बार राज्यपाल को काला झंडा दिखाया। शनिवार को राज्यपाल दिल्ली से सीधे बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहां से वह सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस दौरान माटीगरा से सर्किट हाउस के रास्ते में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। फिर राज्यपाल के सर्किट हाउस पहुंचने पर वे सर्किट हाउस की गेट पर उन्हें काला झंडा दिखाया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस सिलीगुड़ी स्टेट गेस्ट हाउस से दार्जिलिंग के राजभवन के लिए रवाना हुए। सिलीगुड़ी स्टेट गेस्ट हाउस से निकलते समय राज्यपाल को फिर से काले झंडे का सामना करना पड़ा। कोलकाता में निर्माण कंपनियों के बीच भयंकर झड़प, भाजपा ने कहा तृणमूल का गुटिया संघर्ष, तृणमूल ने किया इनकार। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गढ़बेटा ब्लॉक नंबर 3 में निर्माण कंपनियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए इस घटना को तृणमूल के कुनबे की लड़ाई में खून खराबा बताया। हालांकि तृणमूल ने मानने से इनकार कर दिया। पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद बीडीओ कार्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह मामला ठेकेदारों की अपनी गड़बड़ी का है। पार्टी का उन सभी ठेकेदारों से कोई संबंध नहीं है। उन सबके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस विवादों से पीछा नहीं छोड़ रही। যদিও আমি বিষয়টা সম্বন্ধে পুরোপুরি এখনো অবগত নয়, তবুও বলবো যে বর্তমান যে জেলা পরিষদ বলো, পঞ্চায়েত সমিতি, বিভিন্ন জায়গায় যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো হয় সেটা সাধারণত তৃণমূলের যে বিভিন্ন যে লবি আছে, তৃণমূলের যে বিভিন্ন যে দিদির এবং ভাইপোর যে পিসি ভাইপোর যে লবি, দুই লবির মধ্যে লড়াই করে হয়। যে যত উঠতে পারে তাকে তত সেটা দেওয়া হয় সেই টেন্ডারগুলো। ওইখানে আর আদার্স সমাজের কোনো ব্যক্তিরা টেন্ডার পায়নি কোনোদিনই। এটা আমরা দেখে এসেছি এবং এর নজিরও আছে। তো সেরকম বিষয়ের উপরে আজকে হয়তো সেই কোন্দল শুরু হয়েছে বা সেই জন্যই আজকে এই জায়গাটা আজকে সাধারণ মানুষের চোখে পড়েছে। আজকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে বিজেপি কটাক্ষ করছে এবং আজকের ঘটনাটা ঘিরে বিডিও অফিসে যে ঘটনাটা ঘটলো টেন্ডার ঘিরে সেটা নিয়ে বিজেপি কটাক্ষ করছে এবং বলছে যে এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কী বলবেন? হ্যাঁ, দেখুন, আমি শুনলাম আমাদের বিরোধী দলের নেতৃত্বের মুখে একটা কথা। উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ব্যক্তি, ওনাকে আমি প্রথমেই সম্মান জানাই। তো আমি যতদূর জানি, সরাসরি আমি সেই স্থানে উপস্থিত না থাকলেও আমি যতদূর লক্ষ্য করেছি, এই গণ্ডগোলটা ছিল সম্পূর্ণ কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে লড়াই। উনি প্রত্যেকটা জিনিসেই বিজেপি যেটা অভ্যাস, যে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রং লাগিয়ে দেওয়ার না, সেটা তো ওদের অভ্যাস আছেই আর থাকবেও, আর সেটা নিয়ে তো আমাদের কিছু যায় আসে না। তো এখন আমি যদি প্রমাণ করে দিই যে ওইখানে গণ্ডগোলের সময় এমন কিছু লোক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল যারা সরাসরি বিজেপি পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে, বহু নেতার সঙ্গে মিটিং মিছিলে যারা থাকে তারাও কিন্তু কন্ট্রাক্টরি পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে। তো মূলত তারা উস্কানি দিয়ে ওইখানে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমাদের দলকে বা আমাদের সরকারকে বদনাম করার একটা চেষ্টা করেছে। तीस्ता बाढ़ आपदा से सेवक रंफू रेल परियोजना की आरके इंफ्रा कंपनी को 20 करोड़ का हुआ नुकसान। जानकारी मिली है कि बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर मल्ली के भालूखोला स्थित आरके इंफ्रा कंपनी को भी काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ से कंपनी की बिक्री योजना, वाहन, मशीनें, स्टॉक और श्रमिक शिविर क्षतिग्रस्त हो गए। कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक विश्वा और स्टोर प्रभारी विजय रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। 4 तारीख सुबह पानी अचानक आ गया, जिसका चलते हम लोग का नीचे में 2 ड्रम्फर था, वो चला गया, बैचिंग प्लांट चला गया, फ्लाश फ्लड में सारा कुछ बह गया।
और उसके बाद ये सारा रोड जो है डैमेज हुआ है, जिसके चलते हम लोग का तरफ से रोड अभी रिपेयरिंग करा जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द NH शुरू हो जाएगा। आप लोग का तो नाइट शिफ्ट भी काम चलते हैं ना? हाँ, डे नाइट शिफ्ट में कैजुअलिटी ऐसे कुछ आदमी को हम लोग पहले प्रशासन का तरफ से जो अलर्ट किया गया था, जिसका चलते आदमी को हम लोग सब अलर्ट करके ऊपर रोड का ऊपर में ले आया था, सेफ जगह को ले आया था, जिसके चलते कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। लेकिन मशीनरी जो है, प्लांट, सीमेंट गोडाउन, ये सारा सब हो गया। 5,000 टोटल कितना खर्चा है उसमें? करीब 7 से 8 करोड़ रुपया हम लोग का लॉस हुआ। 7 से 8 करोड़ रुपया। जी, अभी आसपास मेरा को 20 करोड़ तक लॉस हो गया। अभी क्या है, गिट्टी 5,000 CFT, बालू वो भी गया, और बैचिंग प्लांट, डंपर और लेबर का पूरा कैंप चला गया, और लेबर का फाउंडेशन कुछ भी नहीं, अभी पूरा चला गया। और स्टोर में पूरा पानी घुस गया। लैब में सामान इक्विपमेंट सब चला गया नदी में। अभी स्टोर में होता है, थोड़ा होता है, वो भी यूज़ नहीं होगा। सिस्टम पूरा मिट्टी भर गया, वो अभी तो यूज़ नहीं होगा। मिनिमम मेरे को लग रहा 20 करोड़ तक चला गया टोटल। स्टोर भी लगा के स्टोर पूरा चला गया, और ओनली बच गया छोटा चीज़ बच गया। पानी में समा गया अस्थायी पुल, नाव ही एकमात्र सहारा, जान हथेली पर रखकर यातायात कर रहे हैं लोग। आसनसोल के दामोदर नदी में जलस्तर बढ़ रहा है, अस्थायी लकड़ी का पुल डूब गया है। पश्चिम वर्धमान और बांकुड़ा के बीच जलमार्ग टूट गया है। एक नाव में 70 से 100 लोग यात्रा कर रहे हैं। किसी भी वक्त दुर्घटना का भय सता रहा है। पश्चिमी वर्धमान और बांकुड़ा के लगभग 1500 लोग काम के दबाव से पीड़ित हैं। फिलहाल नाव ही एकमात्र उम्मीद है। प्रकृति का चाहे कुछ भी रुख हो, पेट को भूख मंजूर नहीं। दुर्गा पूजा सामने है, इसलिए लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 500 बाय मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता सलविंदर कुमार। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয়, তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit
the Royal Oak Store today. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स अंडमान। बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम ने चलाया अभियान। प्रतिबंध के बावजूद सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न स्थानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा है। सब्जी, फल, मछली बाजार से लेकर किराना दुकानों तक ग्राहकों को प्लास्टिक कैरी बैग में चीजें दे रही है। इसीलिए सिलीगुड़ी नगर निगम दुर्गा पूजा से पहले एक बार फिर अभियान चला रही है। प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करने के साथ साथ व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी बीच व्यवसायियों ने जुर्माने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। व्यवसायियों ने सवाल उठाया कि बड़े व्यापारियों और प्लास्टिक कैरी बैग निर्माताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ব্যবসায়ী এই প্লাস্টিক অভিযান হচ্ছে এটা নিয়ে কি বলবেন আপনি? আমার হিসাব মতো তো জায়গা মতো যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে তো আমরা পাচ্ছি না, আমরা না পেলে আমরা দিব কোথা থেকে? কাস্টমার আসে বলে যে ব্যাগ দাও, ব্যাগ আমরা পাবো কোথা থেকে? কত সময় নেটের মধ্যে দিদি নেয় না। জায়গা মতো বলতে কোন জায়গা? কোম্পানি ছাড়া তো আর কিছু বলা যাবে না। এছাড়া কোনো অসুবিধা বিকল্প কোনো চাচ্ছেন প্লাস্টিকের? না, এর আর প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ হলে ঠিক আছে, কিন্তু ওগুলো তো বিক্রি হচ্ছে না এদিকে। কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন আপনারা? দেখি এখন মার্কেটে যাবো, মার্কেটে যাই এখন নিয়ে আসতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই। এই প্লাস্টিক অভিযান হচ্ছে, হ্যাঁ কি বলবেন এই বিষয়ে? প্লাস্টিক বন্ধ হোক, আমরা তো দেখছি বন্ধ বিকল্প একটা বের করুন। আচ্ছা, বিকল্প একটা করা হয়েছে বলেছিল যে কাপড়ের ব্যাগ টাইপের কিছু। ফালতু কাপড়ের ব্যাগ আমি উঠাইছিলাম, কাপড়ের ব্যাগ উঠে চলে গেছে আপনাদের লোক। আচ্ছা, 4 কিলো ব্যাগ নিয়ে আসেন কাপড়ের ব্যাগগুলো, ওটা উঠে চলে গেছে। কেন? এটাও চলবে না, ন্যাচুরাল না। নিজেই জানে না কি চলবে কি চলবে না। কিভাবে করলে বন্ধ হয় প্লাস্টিক? মেন আপনার যেখানে প্রোডাকশন হচ্ছে ওটা বন্ধ করুন, যেখানে ডিলার আছে ওটা বন্ধ করুন, তাহলে অটোমেটিক সব বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা কাস্টমারদেরকে বলেন বলতে হবে টিফিন ব্যাগ নিয়ে আসতে। আমরা পেপারে প্যাক করে দেবো, পেপারে প্যাক করে নিন চলে যাবে। কিন্তু পেপারও ভালো জিনিস না, পেপারও তো ভালো জিনিস না, কালি আছে। মাংসটা ওটা আমাদের কালি লাগতেছে, ওটা কমপ্লেন হচ্ছে আমাদের কাছে। তা আমরা ব্যবহারটা কী করবো? ব্যাগটাও নিয়ে আসছি, ব্যাগেও তলা ছিঁড়ে যাচ্ছে, ন্যাচুরেট মানে ওটা সাকসেস হচ্ছে না। তারপরেও যে আমরা যে নিয়ে আসছি ব্যাগ, ওইটাও এর আগে 4 কিলো 5 কিলো আমরা দোকান থেকে নিয়ে চলে গেছি। তাহলে আমরা ব্যবহারটা কী করবো? ওটা সরকারকে বলতে লাগবে যে আমরা কী ব্যবহারটা করলে পরে আমরা ম্যাচুরিটা পাবো। ওটা না বলে তো আমরা বুঝতে পারবো না। পেপারে দিলেও যদি আমাদের যদি ক্ষতি, আমরা প্লাস্টিকে দিলেও যদি ক্ষতি, তাহলে আমরা জীবনে গেলে কিসে? कोलकाता में आम के बागान में मिले जिंदा बम, विस्फोट में 5 घायल। दत्तापुकुर पुलिस स्टेशन के तहत कटोरा ग्राम पंचायत के खड़की रक्षिनपाड़ा इलाके में एक बाल्टी से एक बम बरामद किया गया। बच्चों ने खेल खेल में कुछ बम फेंके और कुछ को कुछ दूर ले गए, जिससे बम की सुतली फट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 को अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज किया जा रहा है। শুক্রবারে নামাজ পড়তে গেছিলাম, আমরা এখানে কিছু জানতাম না। ছোট বাচ্চা কাচ্চারা খেলনা ভাবে এনে এখানে খেলছিল, খুলেছে এখানে বসে বসে ও বোমটা। এবার যদি আমরা বাইরে মানে মসজিদে না গিয়ে বাইরে থাকলে আমরা আটকাতে পারতাম। যথারীতি আমরা নামাজ পড়ছে,
সেই সময় একটা আওয়াজ হলো, তখন হ্যাঁ নামাজ আমাদের শেষ হয়নি, আমার নামাজ এবার শেষ হয়নি, এবার খানিকক্ষণ পারে এসে দেখলাম এরকম এখানে বাস্ট হয়েছে। কি অবস্থা ছিল বোমটা? কৌটার মধ্যে ছিল? কৌটার মতন ছিল, কৌটা। কোথা থেকে এনেছিল? বাগান থেকে। এখানে আমি দেখলাম দুটো বাগানে ছিল, একটা খুলেছে আর একটা বাস্ট হয়েছে। আচ্ছা, কতজন আহত হয়েছে? 5 জন। নাম তো আপনাদের খাতায় আছে, আমি তো একটা টাকা বলতে পারিনি। কোন শিশু আছে? শিশু বাচ্চা মানে ওই যে 12 বছর, 10 বছর, 8 বছর এরকমই। না মাছ ধরছিল এই পুকুরে, এদিকে এটা খুলছে একজন, এরকম মাছ ধরছে, এরকম করছিল। হঠাৎ বোম আসলো কোথা থেকে? বোম আসছিল বাগানে ছিল। আমি এখন দত্তপুকুরে গেছিলাম, আমার একটা চাস্তো ভাই ফোন করলো, বলছে গ্রামে এরকম ভাইপোরা আহত হয়েছে, ঝপ করে বাড়িতে যা। আমি বাড়িতে এসে শুনছি বাগান থেকে বোম এনে খুলতে গিয়ে বাস্ট হয়েছে। ওরা যে নাম মেনশন করে বলছে যে আইএসএফ করেছে, সিপিএম করেছে, ওসব কিছুই না। এটা টিএমসিদের সব একটা হিংসামূলক কাজসেদি। হ্যাঁ, ওরা সবসময় বিরোধী দলকে সবসময় চেপে ধরার চিন্তা ভাবনা করে, ওদের এইটাই নীতি, ওদের আদার্স কোনো নীতি নেই। ওরাই রেখেছে বোমটা, আমার যত ধারণা ওরাই রেখেছে। ওরা টিএমসির লোকেরা রেখেছে। বাগানটা হচ্ছে আমার একটা কাকা। कोऑपरेटिव सोसाइटी भ्रष्टाचार मामला। अलीपुरद्वार शहर भर में सीबीआई की छापेमारी। अलीपुरद्वार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 50 करोड़ रुपए के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने शहर व्यापी अभियान चलाया है। शनिवार को सहकारी संस्था के प्रबंधक तृप्ति काना चौधरी समेत सूर्यनगर इलाके के कुछ घरों में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। सीबीआई के अधिकारी कई टीमों में बंट गए हैं और अलग अलग इलाकाओं में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस मामले में सीबीआई अधिकारियों ने पीड़ित लोगों से भी बात की है। पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग गतिविधियां शुरू की है। उसी के तहत सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर की पहल पर शनिवार को एक सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगंज के गेड़ियागाछ इलाके के गड़ाधुरा में एक आदिवासी मोहल्ला है। वे मुख्य रूप से चाय बागान मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। आज पुलिस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से उस आदिवासी मोहल्ले के 50 स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियों को स्कूल बैग और नोटबुक पेन दिया गया। साथ ही 50 संकटग्रस्त महिलाओं को नई साड़ियां दी गई। युवाओं को खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 2 फुटबॉल दिए गए। इस अवसर पर सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर, एडीसीपी सुवेंद्र कुमार, डीसीपी जय टुडू, डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक गुप्ता सहित आमबाड़ी और एनजीपी पुलिस स्टेशनों के ओसी और ग्राम पंचायत प्रधान समीजुद्दीन मोहम्मद उपस्थित थे। देखो हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग একটা প্রোগ্রাম চালাচ্ছি কমিশনারে। ওই প্রোগ্রাম মধ্যে আমরা আজকে গ্রামে চলে আসলাম। যা বাচ্চা আছে বাচ্চাদেরকে একটা স্কুল ব্যাগ আর কিছু মহিলাদেরকে শাড়ি আর ফুটবল যারা খেলছে ফুটবল দিচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য আছে এটা এরকম একটা রিমোট মিলে যেটা বাচ্চাদের এডুকেশন একটু আমার তরফ থেকে করলে এটা ভালো হবে। এটা আমরা করতে পারি, চলতে পারি। अच्छा, ये प्रोग्राम কি লাগাতার চলছে স্যার? লাগাতার চলছে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।